नमस्कार न्यूकार हा गौतमी आणि तुम्ही पळयता प्रायम टीव्ही. आज आम्ही असा आल्दोना या वाठारान हांगासले एम.एल.ए. कार्लोस फेरेरा सर आणि तांची झेडपी काँग्रेसची झेडपी कॅन्डिडेट मारिया मिनेझी. सो जाणून घेऊया की त्यांचो इतके दीस जाता ती प्रचार करता, सो त्यांचो कसो कितें एक्सपिरियन्स आसा आणि कसो कितें रिस्पॉन्स मेळ्ळा तांकां लोकां कडल्यान. मॅम, इतकी दीस जाले तुमी आतां प्रचार करता, सो कसो कितें तुमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळा फ्रॉम द पीपल? एकदम बरो मेवला. सगळ्यांक जाय की हांव झेडपीचे इलेक्शन जिखून येवपाक, कित्याक जायत्या जाणांची कामां जावंक ना, ती जावपाक जाय. आणि इफ तुमी आतां निवडून आयले जाल्यार तुमचे कितें प्रायोरिटीज आसतले? जी कामां पेंडींग आहा ती जावपाक जाय म्हणून. कित्याक हांव आतां डोर टू डोर भोंवला, जायते कडेन पळयलां जायतीं कामां उरलेलीं आहा ती हांव करूंक सोदतां. तुम्ही आता डोर टू डोर तुम्ही कॅम्पेनिंग केल्ले, सो तुमकां लायक अशें लोकांनी फुडसून कितें सांगलां की आपल्याक हे इश्यूज आसा, सॉर्ट करपाची गरज आसा, अशें बी कितें तुमकां इश्यूज आयिल्ले? आयल्या चड येना, ती हॅपी आहात पयलीं. ती म्हणटात सगळें जाल्लें आहा, बरें जाल्लें आहा, तर आनिकूय बरें करपाक जाय आमी. सो म्हाजो क्वेश्चन तुमकां, तुमी आतां इतले दीस जाले कॅम्पेनिंगाक भोंवता, कसो कितें रिस्पॉन्स मेळ्ळा फ्रॉम द पीपल ऑफ आल्दोना? The response is superb. The response is so superb that the opposition has to take out all its machinery to come to try to make us defeated. And trust me, लोकांचो शक्ती आहा तो लोक दाखयतलो आनी चोरांक धाडायन आमगे काँग्रेस पक्षा आमगे कॅन्डिडेटाक निवडून हाडटलो. गॅरंटी दिता हांव तुमकां. तुमकां कितें तुमचे हेजेर विचार कितें आसा सर, की झेडपी हो रोल कितलो इम्पॉर्टंट आसा आनी कितें प्ले करता? हांव मिटिंगाक वयता तेन्ना हांव लोकांक हिंचात्ता ती लोकांचे मनान कितें आहा त्या झेडपीचो रोल म्हणून. कित्याक केन्ना हूंय गोंया गेल्यार तूं हिंचारल्यार झेडपी कितें कोत्ता, गटर कोत्ता, पेवर घातात आनी सावंड सिस्टम दितात. असले काम कल्चरल एक्टिविटी कोण क्लबान दिवपाक जाता आनी दुसरे आहात ते पेवर घालपा आनी गटर घालपाक पंचायत कोत्तात. असले काम झेडपीक दिले जाल्यार म्हाका दिसता झेडपी वायंड अप करून घरा धाडपाचे. असले कामाचे पासत न्ही. याद दवर, झेडपी आहा तेन्ना जिल्हा पंचायत, आतां आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव सांगता, बास्तोरा 7 पंच मेंबर, 7 वॉर्ड, मागीर हिंगा उस्कोय, पालयें, पुनोला 7, पोंबुर्पा, ओलावली, इकोशी 7 आनी आल्दोनचे 11. म्हणल्यार सगळे हे धरून इतले रेप्रेजेंटेशन जाता तेन्ना तूं वचना पंचायती काम करपाक. कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे पंचायत राज एक्ट कॉन्स्टिट्युशनल स्टेटस दिले तेन्ना शेड्यूल आसा तेंगा कसले काम करपाचें. आनी आमचे कॅन्डिडेट निवडून येले तेन्ना हांव थ्रू दॅट कॅन्डिडेट एंड थ्रू द गव्हर्मेंट हांव एश्युअर करता की ते पावर आहा ते डिवॉल्व करून तांकां काम दिवपाचें. इट्स अ मॅटर ऑफ रायट अंडर द कॉन्स्टिट्युशन. बॅगींग ना आनी फंड सामके दिवपा जाय तांकां. आनी एज पासत ओ मुजो तुजो तेश कोन्न कांय न्ही. This is a constitutional right and a constitutional duty. I want to change करूंक सोदता the face and the role of a ZP. Not going and eating batat vadas and having tea over there. This is not time pass and this is not for simply saying मुजो ZP येयलो तुजो ZP येयलो तसलो न्ही. काम करून लोकां पावपा जाय आनी ते कॉन्स्टिट्युशनान चिंतून ऑफ पार्लिमेंटेरियन्स थॉट वायजली कितें पावर दिवपा तांकां, कितें पंचायतीक आहा तें आहा तें आनी कितें तेंचे आहा तें आहा तें. सो देरफॉर वी हॅव टू एनफोर्स दीस सो दॅट वी कॅन रीच टू द पीपल वीथ द मॅन्डेट गिवन इन द कॉन्स्टिट्युशन. जो कितें तुमकां आतां फंडींग जाता तो सफिशियंट आसता? आज सद्या कांय फंडींग ना आनी फंडींग अलोकेशन पळयलें जाल्यार पार्शियलिटी जाता. तूं म्हजो मनीस जाल्यार तूं म्हाका मुगे ग्रूप सपोर्ट करता, तुगे काम जातलें नाजाल्यार दुसऱ्यागे काम पेंडींग उरता, स्लो जाता आनी केन्ना जायना थोडे फावटी. देखून हांवें म्हणलां लेट अस हॅव अ फ्रेमवर्क, अ मॉड्यूल वेर इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युशन ऑफ रिसोर्सीस एंड फंड्स वील टेक प्लेस. बिकॉज आमचे गोंयचें डेव्हलपमेंट करूंक जाय. यू अंडरस्टँडींग? आयज तूं चिंत, हांवें आमचे आल्दोना गांव साफ केल्यार आनी दुसरे भायर गेले जाल्यार सगळे कचरो आहा जाल्यार वॉट इज द यूज? सो वी हॅव टू मेक शुअर वी लूक एट अ होलिस्टीक व्यू
अँड मेक शुअर दॅट आमचे डेव्हलपमेंट बरें जातलें. थँक्यू सर. म्हजो क्वेश्चन मॅम तुमकां कित्याक असो थॉट आयलो की ZP इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करचें कशें? ना हांव तेजें आन्सर दितां. ती बसून सोदना आसली. लोकांनी फुडें काडलो तिका आनी लोकांनी सांगलां की ती कॅन्डिडेट जावपाची म्हण. आनी पळय तूं आमची सिटींग ZP आसा ती बायल मनीस. BJP उलयता बेटी बचाव बेटी पढाव, नारी शक्तीत म्हणटात. बायलेक उडयलो भायर. कितें जालां? ते बेश्टे स्लोगन्स. एक कॉम्पिटिशन जालें, इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन. BJPक फर्स्ट प्रायज दिवपाक जाय फॉर स्लोगन्स. अच्छे दिन आनी कितें सगळें आहा ते तुगे सगळें मेलें तें कांय मेळना तुका. हे सगळे प्रॉमिसीस आनी लायज. देखून तूं चिंत काँग्रेस आनी जनरल सीट आसूं ना आमगे रिजर्व सीट न्ही. जनरल आसून आमी बायलेक रिस्पेक्ट केला आनी बायले फुडें काडला आनी लोकांन मागले ते प्रमाणे आमगे पक्षांनी पासून सिलेक्ट करून आमकां बरो कॅन्डिडेट दिला. सर थँक्यू. मॅम तुमी आतां निवडून आयली जाल्यार वुमेन एम्पावरमेंट खातीर तुमचे कितें मेजर्स आसतले? बायलां फुडें सरची तुमकां तुमचे कितें अशे मेजर्स आसतले हेजे? बायलांनीच म्हाका चडशें फुडें काडलां आनी म्हाका बायलांक फुडें काडून मेळोन आमी कामां करपाक जाय. हांव सेल्फ हेल्प ग्रूप चलयतां. देखून म्हाका जाय बायलांनी सगल्यांनी फुडें सरोंक आनी काम करूंक. जें हांव कोत्तां तें तांच्यांनी करूंक जाय. देखून हांव सगल्या बायलांक एकठांय करून फुडें व्हरूंक सोदतां. थँक्यू. एक लास्ट क्वेश्चन मॅम. करप्शन ना जावचें हेज्या खातीर तुमी मेजर्स कितें घेवंक शकतली? पळय मेन हांव एक सोशल वर्कर. पॉलिटिकलाचें कांय हें ना अजून. पूण म्हाका करप्शन जावं उपकारना अशें हें खूब जाल्लें आहा. वेता तिंचो रुपया सगळी म्हारगाय हें तें वाज आयल्या. आयकून वाज आयल्या. गरीब मनीस पयलो कितलो सफर जाता. गरिबांक कोण पळोवंक वचना. तो कितें आहा, कितें खाता, कितें ना. ताका लागून म्हाका जाय की आमी हें करप्शन बंद करपाक आनी हातून आमचो काल्लू सर आमकां हेल्प करतलो म्हूण हांव जाणो. ताज्या आदारान म्हाका हें सगळें स्टॉप करूंक जाय एक्चुली. पूण काल्लू सराचो आदार जाय आमकां हातून. ओके. आनी आतां जे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें बी स्किम्स अशें येता सो ते घरांनी पावपाक तुमचो कितें हातभार आसतलो? हांव खूद पयलें कितें हे स्किमी आयल्यो हांव खूद घरांनी वेतां. कित्याक जायते कडेन हे आमचे थोडे पावयनात. हांव पंचायतींनी वेतां. स्किमी आहा कितें विचारता. आमच्या तलाटीक विचारतले हें विचारून हांव बायलां अशीं वेतां. तेच घरांनी वेतां. कोणाचे स्किमी कितें आहा, ही स्कीम आयल्या, ती स्कीम आयल्या हांव सांगता तांकां कळयता. आनी कोणा लागीं जायना भायर सरोंक हांव तांकां घेवन वेतां. पर्सनली हांव म्हजे गाडयेन घालून व्हरून तांची कामां करून घेतां. ओके मॅम. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर तुमकां तुमचो वॅल्युएबल टायम दिल्या बद्दल एंड ऑल द बेस्ट. थँक्यू.